চাই আছে টাইম এডৰ ষ্টুডিঅ'ত মই শৰৎ জ্ঞানৰ লৈ আহিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিৱসাগৰৰ বানপীড়িতৰ কাষত উপস্থিত হৈছে WWE তাৰকা দ্য গ্ৰেট খালি উপস্থিত হৈছে শিৱসাগৰৰ বানপীড়িতৰ খবৰ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছে দ্য গ্ৰেট খালি যিহেতু শিৱসাগৰত বানে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি ধাৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত বানত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আৰু সেই সময়ত এতিয়া শিৱসাগৰবাসীৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছে এগৰাকী WWE তাৰকা দ্য গ্ৰেট খালি আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সমগ্ৰ খবৰ বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰত WWE তাৰকা দ্য গ্ৰেট খালি শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈছে WWE তাৰকা গৰাকী আৰু বানপীড়িত লোকক আগবঢ়ালে সাহায্য বানপীড়িতৰ ওচৰত উপস্থিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ট্ৰু ফাউণ্ডেশ্যন আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ডিপ্লিনা ফাউণ্ডেশ্যনৰ যৌথ উদ্যোগত বানাক্ৰান্তৰ বাবে ঘৰ নিৰ্মাণ বিচনা আৰু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কাৰ্যসূচী গ্ৰেট খালিৰ আৰু মানুহৰ বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ কৰাটো প্ৰতিজনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্য গ্ৰেট খালিক যিহেতু WWE তাৰকা WWE ছুপাৰষ্টাৰ সকলোৱে চিনি পায় এইগৰাকীক যাক চাবলৈ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ এতিয়া অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ চাবলৈ আহিছে মানুহ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বানাক্ৰান্ত লোকৰ দুখ দুৰ্দশা দেখি উপস্থিত হৈছে এতিয়া শিৱসাগৰত দ্য গ্ৰেট খালি আৰু শিৱসাগৰবাসীৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্য গ্ৰেট খালিক এই মুহূৰ্তৰ আমি খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মানুহৰ বিপদৰ সময়ত সহায় কৰাটো প্ৰতিজনৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য এনেধৰণে কোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰত উপস্থিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্য গ্ৰেট খালিক শিৱসাগৰত উপস্থিত শিৱসাগৰবাসীৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে দ্য গ্ৰেট খালিয়ে আৰু ট্ৰু ফাউণ্ডেশ্যন আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ডিপ্লিনা ফাউণ্ডেশ্যনৰ যৌথ সহযোগত বানাক্ৰান্তৰ বাবে ঘৰ নিৰ্মাণ বিচনা আৰু খাদ্য সামগ্ৰী এইসমূহ লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা যিহেতু ডিপ্লিনা ডেকা আজি বহুত দিনৰ পৰা তাত আছিলে তেখেতলোকে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে তাৰ মাজত এতিয়া তাত গৈ উপস্থিত হৈছে দ্য গ্ৰেট খালি উপস্থিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৰে ফুলাম গামোচাৰে সেই যি WWE তাৰকাগৰাকীক আদৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰবাসীৰ কাষত উপস্থিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইগৰাকী WWE তাৰকা দ্য গ্ৰেট খালি আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো শিৱসাগৰবাসীয়ে কাষত পাই উৎফুল্লিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে এখন ফুলাম গামোচাৰে শিৱসাগৰবাসীয়ে এখন ফুলাম গামোচাৰে এই WWE তাৰকাগৰাকীক অভিবাদন জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰত বৰ্তমান উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে WWE তাৰকা দ্য গ্ৰেট খালি উপস্থিত হৈছে শিৱসাগৰবাসীৰ বানে জুৰুলা কৰা শিৱসাগৰবাসীৰ খবৰ ল'বলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্য গ্ৰেট খালিক আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো দ্য গ্ৰেট খালি আহি উপস্থিত হৈছে শিৱসাগৰবাসীৰ বানাক্ৰান্ত শিৱসাগৰবাসীৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে দ্য গ্ৰেট খালিয়ে যিহেতু বানে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছিলে শিৱসাগৰত আৰু তাৰ পাছত এতিয়া বানাক্ৰান্তৰ কাষত উপস্থিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰেট খালিক আৰু বানপীড়িত লোকক আগবঢ়াইছে সাহায্য ট্ৰু ফাউণ্ডেশ্যন আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ডিপ্লিনা ফাউণ্ডেশ্যনৰ যৌথ সহযোগত বানাক্ৰান্তৰ বাবে ঘৰ নিৰ্মাণ বিচনা আৰু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে দ্য গ্ৰেট খালি আৰু গ্ৰেট খালি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সকলো লোকে ফুলাম গামোচাৰে অভিবাদন জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰে খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যি সময়ত বানত সকলো হেৰুৱালে শিৱসাগৰবাসীয়ে আৰু সেই সময়তে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ওচৰত উপস্থিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্য গ্ৰেট খালিক আৰু গ্ৰেট খালিক কাষৰ পৰা লগ পাই প্ৰতিগৰাকী লোক উৎফুল্লিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফুলাম গামোচাৰে সম্ভাষণ জনাইছে এই WWE তাৰকাগৰাকীক সকলোৱে এবাৰ ওচৰৰ পৰা লগ পোৱাৰ পিছত সকলোৱে তেখেতক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বৰ্তমান তিনিটাকৈ ফাউণ্ডেশ্যনে তাত এতিয়া ঘৰ বনোৱা বা খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ বিচনা আদি এইসমূহ বিতৰণ কৰা লাগি পৰিছে আৰু তিনিটাকৈ ফাউণ্ডেশ্যন ট্ৰু ফাউণ্ডেশ্যন আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ডিপ্লিনা ফাউণ্ডেশ্যন অৰ্থাৎ তিনিটা ফাউণ্ডেশ্যনে বৰ্তমান যথেষ্ট সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছে বলিউড ক্ষমা কৰিব WWE তাৰকাগৰাকী আৰু তাৰকাগৰাকী উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো শিৱসাগৰত উপস্থিত বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈছে দ্য গ্ৰেট খালি উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্তৰ ৰাইজৰ খবৰ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বানত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছিলে শিৱসাগৰবাসী সকলো হেৰুৱাইছিলে শিৱসাগৰবাসীয়ে কোনোবাই যদি নিজৰ গাড়ীখন হেৰুৱাইছিলে কোনোবাই নিজৰ ঘৰখন হেৰুৱাইছিলে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া
সৰ্বশান্ত শিৱসাগৰবাসীৰ কাষত উপস্থিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইগৰাকী WWE তাৰকাগৰাকীক আৰু ট্ৰু ফাউণ্ডেশ্যন, আয়ান ফাউণ্ডেশ্যনৰ, দীপলিনা ফাউণ্ডেশ্যনৰ যৌথ সহযোগত এতিয়া বানাক্ৰান্তৰ বাবে ঘৰ নিৰ্মাণ, বিচনা আৰু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰে খবৰ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শিৱসাগৰবাসীৰ কাষত উপস্থিত হৈছে WWE গ্ৰেট খালি। আমি এই মুহূৰ্তত কিছু মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। लोग हैं, मेरी ओर से सभी को ही नमस्कार, सत श्री अकाल। और बहुत दुख हुआ है कि जो यहाँ पर जो बाढ़ आया है, बहुत लोग पीड़ित हुए हैं और जो लोग एनजीओ सपोर्ट कर रही है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मीडिया का भी, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल होता है कि जो एक कहीं भी हमारे हिंदुस्तान पे कोई आपदा आती है तो मीडिया ही मतलब हर कोने कोने तक बात पहुंचाते हैं। सो मेरे को भाई साहब ने कांटेक्ट किया था कि भाई ऐसे ऐसे आपने आना है, और मैं बहुत पहले से सोचता था भी कोई ऐसा कुछ जरिया बने, लेकिन कुछ ऐसा पता भी नहीं था, क्योंकि हर जगह हम ऐसे अकेले जा भी नहीं सकते। तो कुलदीप भाई साहब ने इन्होंने बताया कि आप आइए, और हमारी जो टीम है ये वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही है, और जो लोग पीड़ित हुए उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जैसे उन्होंने बताया तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, और जितने भी कोई आपके माध्यम से जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेटर है, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि आप जरूर आइए। अपने लिए सब लोग जीते हैं, मैं चाहूँगा कि आप मतलब जिन लोगों ने, हिंदुस्तान की जनता ने आप लोगों को, हमारे को स्टार बनाया है, तो सब लोग आज उन पे आफत आई है। और जितने भी सेलिब्रिटी है, चाहे 1 दिन के लिए आए, चाहे 2 दिन के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए, लेकिन आओ जरूर, और शहर से बाहर निकलिए और यहाँ पर देखिए कि कितना एक बुरा हाल हुआ है लोगों का। सो मैं बस यही बताना चाहूँगा, और यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। कितने दिन के लिए आए? मैं 2 दिन के लिए आया। मैं अभी कुलदीप जी बताएंगे यहाँ पर ट्रू फाउंडेशन, आयान फाउंडेशन, दीपलिना फाउंडेशन के साथ में सर यहाँ पर आए हैं, और असम में जो भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, घर बनाना, बेड्स डिस्ट्रीब्यूशन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको फुलफिल कर रहे हैं। और इसके बाद में हम लोग का प्लान है यहाँ से उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में भी फ्लड आया है और बहुत कंडीशन वर्स्ट है, तो सर को यहाँ से हम उड़ीसा ले जाएंगे और वहां पर भी सर सपोर्ट करेंगे। और सर ने एक बात नहीं बोली कि जब मैंने इनको फोन किया था कि सर ऐसा ऐसा आपका सपोर्ट चाहिए, सर ने बोला मैं आ रहा हूं। मैंने इनसे एक वर्ड पूछा कि सर कुछ कॉमर्शियल, तो सर ने बोला कि कुलदीप सोचने की बात है कि जहां मुझे देना चाहिए वहां मैं मांगूंगा तो कितनी छोटी बात होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो बोले एक काम करना, मेरी तरफ से 5 लाख रुपए और असम में डालना, जो दे रहे हो, साथ मैं भी खड़ा हो रहा हूं, और जितने सेलिब्रिटीज को, हीरोज को मैं ला पाऊंगा मैं उनको लाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एक इतना बड़ी पर्सनैलिटी जो हमारे साथ खड़ी हुई है, साथ में आके आज टाइम दे रहे हैं, जो अपने इवेंट शोज को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं सभी के लिए कहता हूं कि आज जितने बड़े बड़े हीरो हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो जनता से बने हैं और जनता के लिए तैयार होना चाहिए। आज ऑन ग्राउंड आना चाहिए। खली सर ने शुरुआत करी है और मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज यहाँ पर आइए, मदद करिए आसाम को। आसाम को आपकी जरूरत है। थैंक यू। बिल्कुल, चाहे आप 1 घंटे के लिए आए, लेकिन आए जरूर। सर आपको यहाँ की स्थिति के बारे में पता होगा। गवर्नमेंट के तरफ से जो भी हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो भी हो रहा है,
या अभी तक जो लोग बाग डिमांड कर रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे उसके बारे सर देखिए, गवर्नमेंट पे सर का कोई हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी एनजीओ के प्रोस्पेक्टिव से आए हैं और जनता की सेवा के लिए आए हैं। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रही होगी, बट अभी के लिए गवर्नमेंट के लिए हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। देखो, गवर्नमेंट पे कोई कमेंट नहीं करेंगे हम तो जो अपने से हो सकता है, थोड़ा होए बहुता होए, और एनजीओ जो कर रही है वो भी आगे आ रही है, और मेरे को लगता है कि सरकार भी मतलब करेंगी सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं करेंगी, और बहुत अच्छा करेंगी। पर लेकिन जो बात तो ये है कि जो हमारे जो सेलिब्रिटी है, जो हीरो है, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग आगे आइए, ताकि मतलब एक जितने भी असम के लोगों पे जो अफेक्टेड हुए हैं, ताकि उनकी सपोर्ट कर सके।